Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan pendengar. Selamat datang ke episod podcast Bola Lagi. Sekali lagi kita berkumpul pada kali ini untuk mendengar uh, luahan rasa sebenarnya. Dah 2 minggu dah meluah rasa ni terhadap performance pasukan Harimau Melaya di Piala Asia. So, before kita bercerita lebih lanjut, lebih panjang, ingin aku menjemput panelis-panelis kita pada kali ini. First of all, aku nak ucapkan selamat datang kepada Afan. Thanks for joining us today, Afan. Oh, terima kasih. Uh, Bagus jugalah ada benda-benda macam ni kan. Bolehlah meluah rasa. Uh, terapi kan. Kan. Terapi. Okay. Thanks for joining us on board. Second, I would like to welcome Steven John. Welcome on board again, bro. Thank you Zul. Welcome everybody. Hi everyone. Episod kali ni adalah episod kita bawa bertenang. Okay, so everybody relax. Dalam last 48 hours, buka timeline aja mana-mana media sosial. Oh, panas. Bak kata Liridon. Everybody's trying to be a Pep Guardiola. Oh, itu maksud dia. I did see that. Everyone wants to be perfect. Okay, now I understand. I did see that. Okay, menarik. Okay. Last but not least, I would like to welcome Azim. Welcome on board, Azim. Thank you saudara Zul. Terima kasih ya. Terus meneruskan podcast walaupun kita tewas 2 kali dan terus bersemangat. Tak apalah, saya pun sama juga nak sesi luahan hati seperti kata Afan. InsyaAllah. Okay. Thanks everyone. So, kita akan terus ke segmen pertama selepas ini. Sila nantikan. Okay, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Untuk segmen pertama kali ini, aku rasa tak banyak segmen kot kali ni. Kita memang fokus teruslah kepada apa yang jadi Sabtu malam hari tu kan. Aku rasa kalau kita nak compare match day 1 dengan match day 2, walaupun we try to build up the hype for match day 1 kan. Kita duk cerita pasal match berminggu-minggu, kita cerita pasal first match kita lawan Jordan tu kan. Tapi sebenarnya hype sebenar adalah on the Saturday itself lah. Aku rasa itu hype yang paling meletup lah aku pernah tengok untuk match Malaysia in my living memory yang aku masih ingat. Mungkin for the past 30 years lah, itu memang paling hype gila. So, everyone was hyped up for the game. Orang semua, by that time semua dah lupakan apa yang jadi pada Jordan. Dan by that time juga semua kembalilah menaruh harapan. Tapi most of us are still berhati-hati lah ya. Meletak harapan. Tapi masih berhati-hati lah. The wound is still fresh daripada lawan Jordan hari tu kan. So, semua dah tahu keputusan perlawanan. Semua dah tahu barisan yang Kim Panggon turunkan pada malam itu. Semua dah tahu pertukaran pemain yang Kim Panggon buat ataupun tak buat pada malam itu. Okay, so first of all aku rasa aku nak jemput Azim dululah. Azim, pada malam tersebut Azim, Kim Panggon telah melakukan tiga perubahan untuk his first 11, tapi two of it are very glaring lah. Whereby dia telah menukarkan Morales dan memasukkan Paulo Jose, dan dia telah menukarkan Afiq Fazail dan memasukkan Syamil Kuti. Di samping menukarkan Badak dengan Junaid Star lah. Tapi the first two tadi yang pada bahagian hadapan tu yang memberi lebih banyak talking points lah kepada orang 1 hour before the kick-off Lazim. Pada pendapat kau Lazim, does that change perubahan yang Kim Panggon buat tu memberi kesan positif? Apa yang berbezanya Zim between the setup lawan Jordan dengan the setup kita lawan Bahrain pada hari tu Zim? Okey, untuk setup kali ni lebih baik lah, lebih tersusun ya, dan lebih balance dari segi serangan dari tengah, dari kiri dan dari kanan ya. Okey, untuk membezakan Paulo Jose punya sumbangan dengan Darren Lock dan juga Moral seorang lagi tu apa nama, Morales ya, dia lebih ke untuk membantu Arif Aiman dan Faizal Halim untuk menyerang dari sebelah flank ya. So dan juga membantu midfield. Dia lebih ke macam deep lying playmaker, deep lying forward. So tugas dia adalah untuk mengassist mereka di hadapan dan di midfield lah. So dia tak main terlalu ke depan, dia lebih kepada false nine. So dia membantu midfield dan juga membantu Faizal dan juga Arif. So dia kerja defensif dia ada buat juga, tapi tak nampak sangat macam Darren Lock yang berlari ke sana ke sini mengejar bola, mengacau defender. So itu perbezaan Paulo Jose lah. So
Faizal di sebelah kiri back to normal position, Arif Aiman to attacking sebelah kanan back to normal position, maka lebih balance lah untuk pasukan Malaysia. Lebih berbahaya daripada semua arah lah. Cuma itulah, kita satu saja kurang, kita tak jaringkan gol saja. Itu saja perbezaan yang lebih baik saya tak nampak untuk Malaysia ketika melawan Bahrain lah. Ya. Betul, betul. Betul lah. Kalau kita dengar kan Sivan towards the game, the press conference before the game kan, Kim Pangong was asked about his approach. Is he going to change his approach kan? But dia sendiri cakap dia takkan berubah kan. This strategy, this setup has been helping us all this while. Kenapa dia nak tukar? So he stick true to his word. Somewhat or rather lah kan pada malam tersebut kan Sivan. Whereby we did not do the highline. Highline tu yang aku rasa yang berbeza lah between Bahrain dengan Jordan punya game. Kita more or less formation kita sama juga. At times dia jadi 3-4-3, at times dia jadi 3 with 5 backs, 5 at the back, semua everything kan. Tapi satulah Steven, aku nak cuba, sebab kau you watch more of KL game than us kan. Before the start of the game, sebenarnya Stanley Bennett itu nama CEO KL yang was on the panel kan. He did say lah, dia cakap sebenarnya Jose ni dia tak boleh main false nine. Dia tak boleh main lone striker. Dia tak boleh main with his back against the goal lah. It shows lah sebenarnya malam tu pada pendapat aku. Yalah memang Paulo Jose memberi contribution, distributing the ball, semua everything, tapi as a target man dia gagal pada malam tu. Kau setuju pendapat aku, Steven? Ya, memang setuju. Because I rasa that position tu Darren Lock, I think dia dalam hati menjerit dalam hati dia kat Kim Pangong, coach, let me come in. It is memang dia punya game, dia punya night for him to show something. Tapi I pun terkejut lah bila I nampak the first starting lineup and Paulo Jose was named in the lineup. And then I pun rasa macam, okay, so what is he going to do with Paulo Jose? Because we know Paulo Jose not really an out-and-out striker, not a pure number 9. He's more of a number 10. He's a goal scorer, but he plays in a number 10 role. That's how he strives with KLCT. So to put him in the false 9 pun, I rasa there was time, memang dia ada peluang, not to say he never had. There was one chance, I think, in the first half tu yang I think Faizal Halim gave a nice pass to him. If only, I rasa kalau he was a bit slower by few seconds, it would have been a perfect ball for him to just whack in and it could have been a goal for us. But he was a bit too fast because as a false 9, he ended up playing a little bit more further in the front. And other than that, I think I rasa so far in the game, nak kata he didn't do well is not fair to him sebab when you play out of your position, that's the best you can give. How to find fault in a player? Kalau unless that player tu memang week in, week out for his club, dia main as a false 9. But I think he tried his very best lah. Tetapi I think the part yang I rasa yang mungkin we may need to speak a little bit more is who came in for him in the second half. Because that one, memang, when I saw that, I rasa macam, oh God. Oh, here we go. Here we go. We'll get there. Macam apa yang Azim sebut tadi kan, Faizal Halim is back on his favorite left side of the game, of the pitch. Not only him lah, ramai pemain telah kembali kepada position asal masing-masing lah. Dan we actually got the return of Syamil lah. Because during the first game, Afiq Fazail looks struggling lah to partner Stuart Wilkins. Tak ramai. Apparently lah, during this tournament rupanya baru kita nampak tak ramai midfield Malaysia ni yang boleh main with only 2. Ramai yang boleh main 3 midfield with 2 orang partner lah. Tapi tak ramai yang boleh main with 2. Maksudnya bila seorang attack tu seorang kena bertahan tanpa partner kan. So tak ramai yang boleh buat rupanya. Bila kita tengok how struggling Afiq Fazail is. So but Syamil can do it. So he did it lah. So dia main he played his role lah, what he's being sent to the pitch for. So overall apa komen kau pasal berkenaan dengan performance Syamil pada malam tu, Pan? Aku rasa itu persembahan Syamil malam tu adalah persembahan yang biasa kita lihat daripada seorang bernama Syamil Kuti lah kan. Dia sentiasa memberikan persembahan yang baik lah ketika beraksi. Maksud aku dia punya work rate dia tu. Memang telah terbukti pun sebelum ni kan, walaupun dia dalam liga macam kurang minit permainan as compared to other midfielder yang lain, kalau aku betul lah. Tapi bila dia bermain dia akan memberikan
dia akan melakukan kerja keras yang tinggi lah. Player-player macam ni aku rasa memang ada sebenarnya dalam Liga Malaysia ni, macam contohnya Akram Mahinan kan. That kind of player yang memang dia tak adalah macam boleh hantar-hantaran yang sangat cantik ke apa kan, tapi dia punya work rate tu untuk dia fit with the tactical tu, dia sangat baik. So aku rasa aku setuju Afiq Fazal tidak berjaya dalam perlawanan pertama. Bila kemasukan Syamil Kuti, aku rasa memang sangat berbeza lah persembahan Malaysia pada malam tu, terutamanya di bahagian tengah tu. Betul. Tapi yalah, sticking true to his instruction, sticking to his role kan. I think top of my head, the first 5 minutes aku rasa dia dah ada satu foul yang boleh bagi yellow card. Sebenarnya the first 5 Betul. minutes. So the next subsequent half tu memang bila dia dah buat 3 foul, aku rasa dah 3 foul dia buat tu, ref masih tak bagi dia yellow. I know the next one coming tu memang yellow card. So he got that lah pada minit ke-14 ke awal juga pada rasanya pada first half tu. So he was given a yellow card. So that position dapat yellow card memang dah jadi 50-50 dah lah. Sebab kalau dia kurangkan intensity dia dah, he's not already playing his role kan. So we foresee a change is coming lah. Okay, it's either dia akan dimasukkan pada pertukaran tu akan dibuat pada second half, ataupun bagi main dulu second half tu the first 5 or 10 minutes and then only then change Syame. We foresee that's happening, tapi kita tak foresee siapa yang masuk untuk ganti dia tu lah kan. So sini aku nak petik Sivan lah kan, nak petik Sivan. Sebenarnya Sivan, kenapa bukan Brandon Gunn yang masuk Sivan? Kenapa Nacho Insa yang masuk Sivan? Kenapa bukan Brandon Gunn? Seperti mana yang episod sebelum ni I bagi tahu, when Kim Panggon makes a decision, only he aja yang ada jawapan. Even I pun terkejut juga when Nakso Isa was coming in. In fact, bagi pendapat saya lah, Nakso Isa was never meant to be in this squad. I pun terkejut why he was even named in the first place. Sebab after 7 years baru dia kembali ke squad. Sebelum ni, and I know there was a time whereby memang he was maybe around 2020 ke 2021. Memang he was at the very peak of his form dengan JDT. But by 2022, he is no longer the player that he was. And 2023 was even worse sebab dia banyak injury kan, out for quite some time. So I didn't see what's the logic of putting him in the squad in the first place. I rasa there might be other players there that could well deserve their chance in this team lah. And again, this is another decision yang I rasa will haunt Kim Panggun for a long time lah. Because I think netizen akan always will bring this up, that this could have been a Brandon Gunn's moment to come and do something magical. Because Brandon Gunn is a player yang kita tahu, when it comes for the shirt, dia bagi 120% all the time. I pun tak ingat when was the last time Brandon Gunn had a bad game in a Malaysian jersey. I can't remember at all. So, again, only Kim Panggun has the answer to this mystery lah. Betul. The few weeks back bila nama Nacho Insa dalam squad tu, sebenarnya aku quite worried already lah. Worried in the sense of kau tahu nama dia ada, memang kan, I mean for what for dia dibawa kalau dia tak main kan. So memang kau tahu dia akan diturunkan lah kan. So lah macam how you say tadi Steven, how Darren Lock is screaming inside, I bet Brandon Gunn would have screamed twice louder inside lah. He should be the guy lah. Tapi again lah, kita pertahankan, kita percayalah Kim Panggon brought us until di sini kan. It's only fair to give him chance sampai habis the tournament lah. Only then kita tengok lah. Only then kita tengok the full result lah kan. Azim, kalau kita nak teruskan kepada topik kenapa Nacho bukan Brandon kan. Secara overall lah Azim, it's kind of weird sebenarnya kan, kalau kita tengok ramai player yang katanya the word is menghadiahkan kejohanan Piala Asia ni kepada Kim Panggon lah. Meaning to say player-player ni kan Zim, they were involved dalam qualifier lah. Tapi bila kita dah kalah macam, bila dah menang tu orang, it's a stroke of genius kalau menang kan. Too bad lah, that's how the world works lah. Bila tak menang tu memang kita akan cari macam apa yang Sivan cakap lah tadi kan Zim. Only KPG knows lah kenapa dia berbuat sedemikian lah kan. Kita tak tahu kan. We can only speculate kan. Speculation jahat to the point of, yalah, kita rasa ada tangan gaib kan yang mengatur. Ya, yalah,
proven kot. Ada that individual pernah tunjuk dia ada communication prior to the game qualifier Piala Asia dekat Instagram kan. It's proven kan. So it's very difficult untuk kita tak berfikir ke arah tu lah Zim. Tapi and during the press conference again Bahrain hari tu Zim, KPG admitted that his mistake lah. It is his mistake lah. Jangan salahkan pemain dia. Itu sebenarnya the same sentiment kan Zim yang disebut selepas lawan Jordan sebenarnya. Lepas lawan Jordan pun dia cakap it's his mistake. Dia yang buat silap dia. Semua everything kan. If this team continues Zim, if this result continue kan. So there's already talk about KPG meletak jawatan Zim. Kau rasa will he do that Zim? Adakah dia akan meletak jawatan Zim selepas melawan Korea ni Zim? Uh, saya dari segi body language dia, saya rasa dia akan letak jawatan. Tapi kalau bertanya kepada harapan saya harap dia tak letak jawatan lah. Tapi kita tengok nanti macam mana kita welcome dia balik Malaysia nanti ya, selepas Piala Asia ni. Mungkin itu akan menentukan dia masih diterima oleh rakyat Malaysia atau tidak. Di sanalah kalau di airport nanti kita boleh tengoklah body language penyokong Malaysia, ada sambutan ke tak. Dari sana kalau kita tengok ya, pasukan Malaysia di airport kena kecam teruk apa semua sehingga pemain terasa tak nak main lagi apa semua. Jangan kata pemain, coach pun sama juga. Macam Dollah Saleh dulu pernah letak jawatan dikecam teruk. So kalau saya sebagai penyokong pasukan Malaysia, saya simple saja. Saya terima segala keputusan. Mistake of course memang happen, tapi mungkin Kim Panggon waktu itu ketika itu ingat itu adalah keputusan yang betul, tapi last strategi dia tak jadi. So saya berharap KPG jangan letak jawatan ke apa dulu atau FAM memecat ke. Jangan dululah. Kita bagi peluang lagi sebab kita tak ada nama pengganti pun sekarang. Tak tahu siapa pengganti pun. Kalau kita nak pecat memang senang, tapi nak cari pengganti tu kita tak tahu siapa. So better kita bagi Kim Panggon sebab baru 2 tahun je. Baru 2 tahun mana cukup. Kita bagi dia tempoh masa lagi lah untuk menunjukkan prestasi beliau. Lagipun qualifier World Cup pun belum berakhir. So biar beliau habiskan task beliau, penuhi KPI beliau. Betul. Dan not only qualifier World Cup belum berakhir, kita sebenarnya dalam position yang sangat strong. Kan we are leading the group pun qualifier World Cup tu kan. So betul Zim, aku setuju dengan kau. At least give him a chance lah. Dan kalau dia sendiri nak letak jawatan tu, kita tak boleh buat apa lagi kan Zim. Tapi at least daripada kita, penyokong ni dan FM ni, kita berharap membuat yang keputusan bijak lah. Okay, kalau kita nak sentuh, kalau kita nak tengok apa yang Azim cakap tadi Pan, yang mana taktik dan approach KPG diingat betul tapi tak betul. Tapi kalau kita fikir-fikirkan, we are actually 2 minutes sebelum keputusan tu jadi betul sebenarnya kan. Just because that last kick of the ball daripada belah Bahrain menerjah ke gawang, semua tak jadi kan. I mean, that's how football works lah. Kalau menang, tak ada orang cakap dah kalah ni, memang kita tengok semua benda lah kan. Too bad kan. So aku nak tanya kau sebenarnya Pan, sepanjang akulah dah 30 tahun menyokong bola sepak Malaysia ni kan, aku sebenarnya tak pernah aku masuk game lawan Bahrain, masuk game lawan Jordan, aku yakin akan menang. Tak pernah. Okay, ini first time yang aku, kau, ramai orang yakin menang. Apa basis kemenangan pun tak ada sebenarnya. Kita memang dibuai momentum, kita memang dibuai positivity, the result for the last 2 years. So kita ingat kita boleh menang. So siapa salah sebenarnya Pan? Expectation ni siapa yang salah sebenarnya? Kita sebagai fan yang bersalah ke meletak expectation yang tinggi, ataupun kita macam Datuk Presiden himself. Dia cakap dia nak 1 point. Kan, dia KPI dia 1 point. Tapi dia menjaga pasukan ini akan ke pasukan seterusnya. KPG pun cakap akan dapat berapa point? 6 point. 6 point ke 4 point daripada 3 perlawanan akan masuk pusingan kedua. Pemain pun ditanya akan masuk pusingan kedua. So siapa salah sebenarnya Pan? Expectation ni siapa yang bersalah sebenarnya Pan? Kalau kau tanya aku, to be honest, tak ada salah lah kot. Tak ada siapa yang salah lah kot. To be honest, macam kau cakap tadi, kita sebenarnya memang sebagai, kalau kita sudut pandang penyokong, kita dah terbuai dengan kejayaan dalam 2 tahun ni. Memang perkara yang kita tak pernah alami sebelum ni, and somehow bila 2 tahun kebelakangan ni ada jurulatih daripada Korea boleh bawa kita sampai ke tahap ni dengan kemenangan yang sangat banyak.
macam coach lain tak pernah hadiahkan kita macam ni. So kita memang terbuai lah. So dari segi pihak FAM juga, aku rasa diorang berdasarkan data-data juga. Bukan sembrono lah diorang letak macam target-target tertentu. Sebab aku rasa Kim Panggon ni dia datang bukan dia seorang lah, maksudnya dia ada team dia kan, dia ada video analis dia. Kalau kita tengok Datuk Presiden pun cakap Kim Panggon memang bawa seorang video analis ni, dia memang study each team yang kita akan lawan tu, and dia dah susun dah pun, kalau kita lawan Jordan kita kena macam ni, kalau kita lawan Bahrain kita macam ni. And diorang buat homework ni bukannya sehari sebelum, memang dah sebelum kejohanan tu benda dah ada dah pun, which is on paper. They are based on data. But somehow bola sepak benda ni akan berubah dalam tempoh 90 minit tu lah. Dia boleh jadi, boleh jadi tak jadi. So aku rasa benda tu bukan salah siapa lah. Berdasarkan data yang memang dah ada, kita study and kita rasa kita mampu untuk matchkan data yang kita ada tu dengan field data kita tu, but somehow it doesn't happen. And of course penyokong memang dah terbuai-buai lah dengan kejayaan tu kan. So harapan kita menggunung lah. Macam aku personally, first 2 game tu mudah. Memang akan dapat point. Memang macam Azim cakap 2-1, aku cakap Bahrain 1-0. But somehow it's almost 1-0 Bahrain. Kita almost menang. Tapi macam tu lah. So aku rasa berdasarkan data dan also kejayaan yang kita dah lama impikan kan untuk berada di tahap ini. Itu komen aku lah. Betul. Macam apa yang orang selalu sebut kan, Sivan, football is a game of small margins kan. So small margins lah. So macam lawan Jordan hari tu, kalau the first 15 minutes tu we settle down, kita mungkin tak kena belas 4-0 kan. Dan dalam case lawan Bahrain tu, kalau shot Arif Aiman tu kencang lagi, ke kanan lagi, ke tinggi lagi, goal, we're not talking about this small margin lah. So itulah beza dengan Sivan. Football at the highest stage kan. Football at the highest stage dengan football yang kita main all this while, AFF lah, pesta bola lah kan. So that's the difference lah kan, Sivan. So would you think that it would be more helpful kalau more participation into such tournament would give us more confidence lah kan, Sivan? Definitely. I mean, bukankah itu yang kita nak from Malaysia, to participate dalam AFC Asian Cup on a regular basis. Kalau boleh dalam peringkat kelayakan Piala Dunia, Piala AFC, we go as far as possible. Jangan aja selalu kecundang dekat peringkat kumpulan. At least try to make it to the next level and try to, orang kata, compete dengan pasukan-pasukan gergasi Asia supaya kita dapat menimba pengalaman dan exposure, dan at the same time it also can open the door to our players for opportunity to play in their football league. So this is something that we have to aim for lah. Tapi just berbalik kepada sentimen peminat lah. I rasa mungkin the sentiment will not be as bad as it is today kalau lah, even if we lose that 2 game pun with a much better performance. I think if we perform better, if we perform to our ability, and yet kalau kita still kalah, maybe the reaction will not be as very intense as we have seen over the last 48 hours. I think that's where ramai yang mempersoalkan, because the formation, strategy and all that, and then the decisions, sebab all this while kita kan dah been fed with all the interesting information about seperti mana all the video analysis semua tu kan. So we had this feeling like, okay, mungkin boleh kot Malaysia round of 16, why not kan? It's a possible dream lah. After all, mimpi tu percuma. But itu percuma. But it is what it is lah, I suppose. Yalah, again lah kan, not only kalau kita melawan kan, kalau kita tengok atas padang tu Medan Gan kan. Kalau tengok atas padang tu Syafiq Ahmad, kita terima kekalahan dia. Kan, it would not such intense lah. Okay, aku faham. So bercakap pasal round of 16 ni kan. So it's katanya perasaan tu bercampur bau. Jealous pun ya, bangga pun ya. Bila kita tengok apa yang jadi dekat Thailand, apa yang mungkin akan jadi dengan Indonesia. Kan? So Phil just join us sebenarnya. Yes, Sivan, kau katakan anything?
You kena baca reaksi netizen Indonesia Aku after all memang result. avoid. Aku Oh. memang avoid. Aku tak nak. Aku memang Alamak. cukup aku nampak headline kan, media Indonesia troll Malaysia. Cukup. Aku dah I don't want Oh. to go. Tak boleh. I cannot do that lah bro. Tapi itulah beauty rivalry football. So I think it's a good thing lah. It's a good thing to some extent. Kalau Overall, we nak memperkasakan bola sepak Asia ni setara macam Europe, South America kan, kena have this rivalry, kena have all this bantering one to another. Betul. Itulah, itu yang aku cakap tadi. Perasaan dia macam bau sebenarnya. Dan to the 200 million Indonesian people yang mungkin listen to this podcast, it's not over yet. If you're out, you know what's coming. Kan. So aku nak cuba minta pendapat Phil lah. Phil has actually joined us menyusup masuk. Phil menyusup masuk macam Afan minggu lepas. Ni Phil pula menyusup masuk. So persembahan yang ditunjukkan oleh Thailand dengan Indonesia, Phil. Especially Thailand lah, because Indonesia tu mini AFF kan lawan Vietnam kan. So kita kurang sikit lah kan. Tapi Thailand lah kan, a very convincing win, a very convincing draw malam tadi kan. So what did they get right lah Phil sebenarnya, especially Thailand. The way we actually literally laugh at them before during the preview kan. We literally laugh at them kan. So what did they did right sebenarnya Phil Thailand ni? Okay. Selamat malam kawan-kawan semua. Anyway, bercerita pasal Thailand ni, saya mengakulah ada sedikit kebongkakan lah ini so saya macam cakap shouldn't and Thailand prove otherwise lah on what we have been predicting, and so persiapan yang agak sederhana compared kepada Malaysia at least kan, tapi persembahan dan result yang sangat cemerlang lah. So tak pasti ke apa, sebab kalau ikutkan they lost quite key players lah, macam Canati, Terasil kan, even Akinat Penya Akanyat, ada sedikit kontroversi, and to add to that there's the Poking punya dismissal kan. So even I think the Thailand fans pun sebenarnya agak skeptical dengan persiapan yang agak sederhana. Tapi otherwise maybe sebenarnya inilah hasil daripada kekerapan Thailand sebenarnya bermain di peringkat lebih tinggi daripada Malaysia lah. Kan Thailand kalau kita tak silap quite recently dia pun dah masuk ke final round World Cup qualifier kan. So they've been playing against the big boys at least for quite some time. Dan kita baru je nak mengorak langkah ke arah the tier 1 punya opponent. So I think the key reason is the experience lah, I would say experience, pengalaman, dan satu lagi ingin membuktikan ramai yang mereka silap, termasuklah yours truly. Kan. Tapi kalau ikutkan the pengundian kumpulan is quite kind to them lah. Oh, masa ni lah aku nak sebut pasal kumpulan quite kind lah, apalah. Masa Kalau ikutkan sebenarnya malam tadi ada orang lawan Oman kan. So Oman is going to be our next opponent. So kita boleh guess lah sebenarnya kan. So kalau Thailand pun nil Oman, perhaps kita dengan better preparation pun sebenarnya we can achieve similar or better lah. Just that yang tak tahulah, maybe moving forward kita kena do something lah kan, if we want to face Oman. And maybe kita boleh replicate whatever Thailand did last night kan. Itulah. That's about Azim. That's about Thailand kan Zim. Indonesia ni menarik Zim. Sebab squad yang dia bawa ke sini, ke Piala Asia ni adalah squad yang termuda dia bawa kan. Literally start dengan striker, dengan winger umur 19 tahun, main dengan player umur 20 tahun, main dengan defender yang tackle Garnacho. Kan, so they did it right kan Zim. This time around Indonesia did it right kan. Indonesia above expectation saya lah, sebab dia boleh tewaskan Vietnam. Lepas itu pemain muda yang kita jarang kenal lah. Biasanya dulu ada player Saidi Ramdhani. Saya ingat Saidi Ramdhani tak ada akan memberi kesan kepada pasukan Indonesia. Rupanya Indonesia boleh perform lebih bagus tanpa Saidi Ramdhani. So
sekarang Jody Ahmad tak ada pun, pasukan tu masih boleh cope, sebab ada spekulasi cakap dia patah hidung tu. Masih boleh lagi cope dah dengan tanpa key player ini. So Indonesia memang untuk pergi ke stage ini, dengan sekarang ada satu kemenangan, memang above expectation lah pasukan Indonesia. Betul, betul. Tapi satu yang glaring lah kan, Pan, kalau kita tengok Indonesia ni lah kan, apa yang kau nampak daripada player Indonesia main 2 game, Thailand ni dah main 2 game ni kan, especially Indonesia lah, dia orang tak gugup kan, Pan. Dia tak nampak langsung gugup, dia confident je dengan how they want to approach the game kan. Kenapa kau rasa, Pan? Kenapa dia confident sangat sebenarnya ni, Pan? Diorang bukan setakat bola sepak confident, dia kalau main badminton pun confident. Itu aku rasa Indonesia typically bila dia come to the big tournament, they will give 100% lah, macam 100 more than 100% lah dia punya semangat tu. Which is dia tak adalah permainan dia tu macam cantik sangat ke whatever kan, tapi I don't know lah, dia macam the how dia kejar bola, the how dia tackle, the how dia follow the tactical, apa tu semua macam sepatutnya yang perlu kita buat lah, tapi benda tu kita tak nampak lah kat team kita. Betul. Dan another thing aku rasa dia punya coach tu experience dalam bila datang ke tournament yang besar kan. Dia macam biasa this kind of carnival punya tournament ni kan, dia biasa macam mana nak fit in. Bila kita lawan macam ni, kita kena macam ni. Aku rasa dia pandai benda tu, which is fakta dia Kim Panggon tak pernah pergi ke tournament besar sebagai jurulatih lah kan, walaupun dia technical director Korea FA, tapi aku rasa mungkin itu ada sedikit kekurangan lah dari segi Kim Panggon. Ya, itu yang aku nampak lah. The different setup, different ball game all together kan, betul lah. Mungkin. Yalah. Tapi semua ni kan, Sivan, all doom and gloom kan yang kita dah share for the past 20 minutes kan, all doom and gloom kan. Ada apa-apa tak sebenarnya, Sivan? Something positif lah yang kita boleh bawa sebenarnya, Sivan. Yang kita boleh bawa lawan Korea, yang kita boleh bawa lepas ni ke World Cup qualifier for the past 2 games, Sivan. Anything yang kita boleh harp on, yang kita boleh simpan kan, anything positif sebenarnya, Sivan? I think the paling positif ialah peminat bola sepak, kebangkitan peminat bola sepak di negara ni, especially for this big tournament. Sebab kalau sebelum ni cakap betul lah, even AFF pun ada memang sambutan dia banyak, tetapi I rasa tak sebanyak yang kita nampak dalam beberapa hari ni lah, especially after the game versus Jordan dengan game Bahrain ni. Kita nampak banyak politician YB untuk dia buat open big screen dekat kawasan-kawasan dia, mengajak semua orang datang, together watch the game and semua. So it was really a good feeling lah in terms of the support for the national team. I rasa this is something that we should strive for more lah in the future as we go forward. And as I mentioned in my first appearance, game lawan South Korea ni memang kita dah agak daripada awal dah. It's not really our competitor. They are at a different level. But as I mentioned, it is an opportunity untuk pemain-pemain kita to showcase what they can do against one of the best players in the world. This is an opportunity to rub shoulder with the best. Sebab kalau tak, mana you dapat peluang macam ni? This is your chance. This is peluang ni you kena ambil dengan your 2 hands. Grab it. Orang kata grab the bull by the horn. To showcase. Jangan gentar. Son Heung-min ke, Lee Kan-jin ke. We don't care who they are. I mean, we respect them, we admire them, but we shouldn't care who they are. We should go there and do our best. This is a huge opportunity to kind of remind Korea that, hey, you used to come to us for exposure. You used to come to our Merdeka tournament for exposure. Don't forget that, Don't forget who we are, Something like that lah. Yeah. And for me, all hope is not lost yet. Yes, I can understand the feeling. Even I pun until now rasa macam maybe such a huge missed opportunity. But if anything, daripada this whole episode ialah we have to look forward to 2027. And I think 2027 is going to be even more bigger than this. InsyaAllah, betul. Kalau tak silap aku ada baca somewhere, fan Malaysia yang turn up dekat lawan Bahrain itu is actually 10,000 orang. Aku ada baca somewhere, which is a lot. 10,000, it does looks like a lot, it does sounded like 10,000 kan, kalau kita dapat dengar bunyi fan chanting semua everything kan, dan kita tengok gambar-gambar yang orang share, yang join Kotio semua on the way ke sini. So 10,000 looks logical lah, memang betul lah apa yang Sivan cakap, memang this round tu memang
Yelah, it looks like macam dah berpuluh tahun kan kita ni sokong World Cup, sokong tim lain, semua everything kan. This is the time yang kita nak lepaskan semua tu, sokongan-sokongan kita kan. So it's only fair bila dah gagal tu, such retaliation tu, such frustration tu keluar daripada fan kita. Okay, betul. Apa yang Sivan cakap, kita look forward lah. I mean, okay lah. Cukup lah. I mean, if you are sad cause today, you dwindle on it for 48 hours, okay lah. More than that, dah sakit dah tu, you need help kan. So we look forward lah untuk next game selepas ini, which is Korea. So kita akan bersambung untuk bahagian seterusnya. Ya, kita akan menyentuh hal Korea lah pula selepas ini ya. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Ya, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Selamat kembali ke bahagian seterusnya. Setelah kita membincangkan secara detail lah apa yang ada di dalam hati kami masing-masing berkenaan perlawanan lawan Bahrain tadi. So now kita tengok lawan kita pada match day yang terakhir lah. Perlawanan terakhir kita di Piala Asia 2023 ini, iaitu melawan The Taeguk Warrior, melawan South Korea lah. Aku nak bagi peluang ni kepada Azim lah. Azim untuk mengulas terlebih dahulu Azim ya. Kalau kita tengok sebenarnya Azim, Korea first game melawan Bahrain kan. Korea first game melawan Bahrain, they actually did not they won the game. Tapi kalau kita tengok gol yang dia macam spekulatif gol, macam Lee Kang-in punya gol kan, dia macam tak kena lagi, it doesn't click yet no, waktu lawan Bahrain. So masa lawan second game melawan siapa? Melawan Jordan, it shows Jordan. melawan Jordan, it shows lah yang memang Korea struggling sebenarnya. Korea struggling, skor pun gol yang berbundle over the net kan. Jordan really took the game to them lah. So sebenarnya kita ada chance tak sebenarnya Zim? Kita ada peluang tak ni Zim nak melawan Korea ni Zim? Kalau kita bermain seperti kita lawan dengan Bahrain tu, saya rasa kita ada peluang lah, memberi saingan lah kepada pasukan Korea. Sebab so far Korea buat masa ni ada macam dia tak expect ya pasukan ni dapat memberi saingan dengan mereka ya. Mereka expect jumpa Bahrain tu boleh menang besar, jumpa Jordan pun mereka boleh menang dengan mudah. Sebab mereka datang, kalau saya jadi mereka pun, saya pun buat perkara sama sebenarnya, sebab mereka datang dengan nama-nama besar, nama-nama yang terkenal di Eropah. So kalau saya jadi mereka pun, saya akan buat perkara sama. So Malaysia pun kalau boleh gunakan elemen yang sama seperti Jordan dan pasukan Bahrain ya. Jangan biarkan diri takut dengan nama gah ni. Bagi saingan dalam padang dengan pemain-pemain Korea ni, tak kisahlah mereka ni Lee Kang-in ke, Son Heung-min ke, mereka-mereka yang Hwang Hee-chan ke, tak kisahlah mereka ni semua. Kita just bagi saingan, guna formasi yang seperti bersama dengan berlawan dengan Bahrain tadi tu. Kalau boleh, untuk saya saya tukar Paulo Hozu tu dengan Darren Lock lah, sebab work rate lebih tinggi lah, sebab Korea dia punya work rate pun tinggi juga. So kita kena bersaing dengan bahagian itulah, dan juga maintain Syamil Kuti kan, sebab mempunyai stamina dan agresif ya, dengan sama seperti attribute player Korea punya mentality ya. So kita perlukan dia ni. Cuma jangan jangan awal sangat kena cut lah. Kalau boleh lah, jangan kena awal sangat kena cut. Sebab Syamil ni kalau kena cut, dia nak main positif game tu, dia dah tak boleh lagi dah. Kena satu cut lagi, habis lah. Tu kita kena elakkan. Yang lain kita maintain je semua line up lah. Betul. Kalau kita Phil, ni untuk engkau lah Phil. Kalau kita tengok kedegilan, I'm making air quotes here, kedegilan yang KPG tunjukkan kan. So he did actually set dengan 3 back dan 3 striker against Bahrain, even after kekalahan lawan Jordan. So we should expect the same lah kan Phil. We should expect the same daripada KPG against Korea ni lah tadi. Tapi menarik kan Phil, Stuart Wilkin lah Phil, this name Stuart Wilkin, for the past 2 games dia our man of the match lah, still man of the match. So kau rasa he will still play a pivotal role Phil untuk melawan Korea ni Phil? Okay, for Stuart Wilkin, expect dia akan start.
and should be partner dia Syamil Kuti juga lah for him to be effective. Sebab kita nampak lah perbezaannya sangat ketara. First half Syamil Stuart Wilkin okay, main elok. Second half Syamil Nakso gone. Nakso entah ke mana. Stuart Wilkin dengan Nakso, Stuart Wilkin pun semakin tenggelam. So Stuart Wilkin personally lah dia akan bermain secara efektif kalau being partnered with a proper one lah, proper midfield. So I would expect macam Azim mention tadi, Stuart Wilkin and Syamil to start in the midfield. Or let's say lah Kipanggo pun nak buat sedikit perubahan pun, we still need the energy in the midfield. I would prefer have Brendan Gunn lah together with Stuart Wilkin. But Stuart Wilkin must be the number one choice for the midfield lah. Betul. So that's the midfield ya, Apan. Itu midfield kan, Pan. Kalau kita tengok kita punya sebenarnya lawan Bahrain tu our backline perform heroically lah. Dion Coles especially kan meneruskan performance dia melawan Jordan kan. Walaupun kita lawan Jordan tu melepaskan 4 gol. So kita tak nampak sebenarnya performance Dion Coles, tapi if you look at the numbers masa melawan Jordan tu dia memang form lah. Dan masa melawan Bahrain partnered with Badak dan Matt kan. So they played brilliantly lah. So would you kau rasa the back three tu akan maintain kapan? Badak, Dion Coles dan Matt ni? Dominic. Dominic. Aku surprise sebenarnya dengan performance Dominic lah. To be honest, aku few games bila aku tengok dia main, aku tak nampak mananya powernya Dominic ni kan. But somehow bila lawan Bahrain tu aku rasa solid lah. Dia tanduk okey, late tackle okey, lepas tu siap clear bola lah, nak masuk dalam goal lagi kan. So aku rasa malam tu Dominic memang bagi 100%. Dion Coles always consistent lah dengan performance dia kan. Champion League material lah kan, mestilah kena tunjuk sesuatu lah. Lawan Liverpool pula tu. Lawan Wayne Rooney pula tu. Lawan Rooney kan. So memang itulah yang kita ni kan idam-idamkan kan. Badak of course aku rasa kalau tak ada injury, Badak Syarul Saad aku rasa okey untuk di posisi tu. So untuk tiga orang tu aku rasa boleh maintain lah. Cuma Matt dengan Corbin tu aku tak sure sangat. Corbin dia ada kepakaran lontaran jauh kan. Aku rasa itu sangat membantu. Cuma dari segi bila dia nak attacking tu aku tak nampak sangat lah dia punya ni. As compared to Matt, memang nampak lah bila dia ada few larian-larian dia kan untuk cross the ball, those thing kan. Maybe boleh tukar, I don't know, Deneting dengan Corbin. Kalau kita nak cuba kan. Sebab aku rasa bila lawan Korea ni kita sebenarnya dah tertulus. Cuma kita kena tunjukkan persembahan yang terbaik je lah. Macam Steven cakap tadi kan, this is the only time you nak main dengan that kind of player yang level dia sangat tinggi kan. So aku rasa kalau siapa pun diberi peluang untuk main game ni, diorang akan bagi 100% lah. Itu aku punya pendapat lah. Betul lah. Memang nothing tulus pun lawan Korea ni, tapi janganlah throw away tulus kan. Betul. Kena bijak juga. So what we are trying to say here, walaupun kita dah kalah kan, dibuli lawan Jordan, kalah lawan Bahrain ni kan, kita tak sepatutnya mengalah juga lah. I mean, walaupun game ni dah tak ada maknanya dalam tournament sake ni kan, tapi it still masih ada FIFA point kan. Dan dia masih memberi opportunity untuk kita measure lah where we are at against the Asia big boys kan. So aku nak tanya pendapat engkau pula, Steven. Ni antara wakil-wakil kita yang ke Qatar nanti untuk melihat not only lawan Korea, dia akan tengok Indonesia can make it or not, dia akan tengok Thailand can make it or not and to round 16. So pada pandangan kau, fan should apa expectation fan yang what should fan expect sebenarnya, Steven, going into this game, Steven? I mean, manage your expectation. Jangan berharap sangat. Enjoy the game. Hopefully we just, kalau boleh nak minta Harimau Malaya satu je lah. Just score one goal for us.
Skor 1 gol. Kalau kita masih ingat masa Piala Dunia 2018 ketika England belasah Panama. Yang 1 gol Panama skor tu, satu negara celebrate. Even though scoreline was so bad. So I think I mean, I'm not asking us to lose that bad, but I think we deserve that kind of moment lah. A moment that we can celebrate lah, despite of all this. I mean, I'm not expecting us to go out on a bang, but at least hopefully give the best performance. And I hope my presence in all these 3 games can bring some kind of luck to all our Southeast Asian lah. Kan? Kalau aku ingat Seven awal-awal itu kita predict 3-0 kan. Yang tiga wakil Asia semua, 3 wakil AFF semua menang kan that day. Kan kau tengok. I mean, honestly, when I nampak the fixture, rasa by this time, I rasa tak tahulah all these 3 teams still got a chance or not. Tapi terkejut lah with Thailand and with Indonesia. So we'll see lah. Tapi I rasa Thailand more or less already there. I think they should be at least antara pasukan terbaik lah, tempat ketiga kot mungkin lah. And I rasa persembahan Thailand pun is kind of a testimony dengan ekosistem bola sepak diorang. Sebab even though dengan ketiadaan pemain seperti Chanatip Terasil and siapa lagi tu? Ekanit, is it? Ekadi Panya. Ya. Dia masih ada lagi pemain-pemain yang boleh, I mean, carry the team despite the absence of big names. It speaks a lot lah about their football, their pool of talent lah. Itulah. So, yalah, manage your expectation lah. Situlah. Kita sebenarnya ni culprit jugalah kan, membakar-bakar expectation orang ni kan. So, now masuk game ketiga, manage expectation. Kan, kita pula yang bagi pesan ke orang kan. Okay, Phil is going to, Phil dan Apan sebenarnya ada sosok ada wakil daripada kami yang akan ke Qatar untuk melihat, untuk meraihkan that goal sulung Harimau Malaya nanti kan. So, Phil, what's your preparation untuk ke Korea, Phil? Untuk ke Korea pula, untuk melawan. Actually, sebenarnya lepas bola Bahrain mencecah net, oh damn, tu fikir this trip going to be very very anti-climax. So Barat kalau 1 point pun at least all to play for lah. Maybe the outside chance to do, I mean extra motivation for players to do well kan. But then the next day tu fikir balik, kita see a bigger picture and perspective. So it's not bukan selalulah kita dapat nak tonton live kan Malaysia bertemu Korea in the biggest stage in Asia. So preparation wise tak ada, maybe just bawa sikit-sikit je bang. Kita dah buat bendera ke kan? Bendera ke banner tu? Ada stiker. Nantikan. So just nak ni lah jadi boys trip lah, just enjoy lah, and hopefully we'll see some bukan miracle lah, nak tengok adalah excitement or enjoy yang kita boleh celebrate kan. Betul. Not only ni kan Pan, not only you going to watch Malaysia playing at a biggest stage untuk kita kan, but we are playing at the biggest venue sebenarnya kan. Ni semua venue World Cup, facility World Cup kan. Memang takkan ada lagi lah kot player-player kita pernah merasa facility World Cup ni kan Pan. Betul. Kau punya ni Pan, kau punya excitement Pan, cerita sikit Pan, excitement kau Pan. Aku sama macam feel juga bila dah kalah dengan Bahrain tu, aku malam tu lah aku macam down sikit, macam kalau kita dapat 1 point mungkin kita semangat sikit lah nak pergi sana kan. Sama on the next day tu aku macam cakap dengan those boys dalam tu macam on tak on ni. Kan kita nak pergi tak pergi ni. Ada lagi on. Saja nak ni kan. Like guess. Macam lah ada down sikit, ada okay je. Tapi aku aku balik pada diri aku rasa untuk rakyat Malaysia, aku rasa impian kita untuk layak ke Piala Asia secara merit tu dah tercapai. That's the main thing yang kita dah achieve. And aku rasa dalam episod yang mula-mula dulu masa kita cerita pasal Piala Asia ni pun kita macam cakap, doesn't matter on the result sama ada menang atau kalah, kita akan tetap sokong lah kan. Sebab the main impian kita tu dah tercapai. So aku rasa aku akan pergi, kami lah, kita yang pergi sana ni ataupun yang menonton nanti pun akan memberi sepenuh
jiwa kita lah kepada pasukan kebangsaan. Itu yang aku dapat katakan lah. And tadi tengok kat dalam group tambah semangat, actually dah ada set of fans Malaysia dah sampai. Big groups juga actually sampai, so people still looking forward lah nak yelah, nak pergi macam kita ke lah kot. Yalah, memang lepas gol menerjah side netting si I Hando. mean even for us also take it as an opportunity lah nak tengok pemain-pemain seperti Son Heung-min kan, bukannya hari-hari kita dapat tengok in the flesh, so it's a two-way opportunity lah if you ask me. Betul itulah. Tapi alah macam feel kan, apa ada moment gol tu menerjah jaring tu, aku sendiri masa tu tergamam sebenarnya macam oh shit. Rasa memang macam that's it lah. You can see your harapan tu berkecai, tu tak? That moment memang nampak depan mata aku, visibly harapan tu berkecai. So memang yalah, lain orang lain lah apa dia nampak kan. Tapi tak apalah, kan Zim. So ini Zim, kita ni going towards the last game of the tournament. It has been a very eventful tournament for us. Kan, it's very sebenarnya seronok kan, daripada qualifier, apa yang jadi masa qualifier, apa yang jadi masa lawan Bangladesh, how we celebrated, and then nama-nama yang disebut oleh apa yang disenaraikan oleh Kim Pan-gon untuk pergi ke Qatar, the friendly yang kita ada before this tournament semua, and the eventual tournament itself kan, it has been a journey lah untuk kita semua, benda yang pertama kali kita rasa kan in our lifetime kan Zim. So kau ada apa-apa kata-kata Zim yang kau nak titipkan pesan buat peminat Malaysia going to, sama ada pergi ke Qatar itself ataupun pergi ke Jambox macam aku, ataupun tengok kat Astro kat rumah kan, ada apa-apa pesan tak Zim? Okey, pesanan saya kepada peminat Malaysia ya. Of course, sebenarnya bagus sebenarnya kita kecewa kalah dengan Bahrain dan Jordan dah menunjukkan kita menyayangi pasukan Malaysia ya. Kalau kita Malaysia kalah, kita buat tak tahu je, buat relax aja, buat macam tak ada apa-apa jadi. Itu makna kita tidak peduli dengan pasukan Malaysia. So, kita sebenarnya yang kecewa ni sebenarnya bagus sebenarnya. Cuma dalam masa kita kecewa tu, kita kena pandai terima realiti dan terima keputusan. Itu saja yang kita perlu buat. Kalau boleh jangan kita nak kecam pemain lah. Sebab saya lihat versus Jordan dan versus Bahrain tu, after the game pemain semua macam bad mood, kecewa, sedih. Yang saya tahulah, kita faham. Kalau kita penat, kita cuba buat sesuatu, kita dah beri lebih daripada 100%, memang kita sangat kecewa. Kita tak dapat hasil dia sebab penat training semua kan, penat terbang semua, penat buat preparation, penat main friendly, memang biasa perkara tersebut. Tapi tak apa, perjuangan kita sebenarnya belum berakhir lagi ya. Untuk saya yang sebagai peminat Malaysia, bagi saya perjuangan belum berakhir. Sebab apa? Match dengan Korea ni adalah sama penting. Tak ada something to fight pun masih juga penting ya. Sebab stage lawan dengan Korea ini stage yang besar untuk menunjukkan keupayaan siapa Malaysia ya. Siapa kita dalam padang nanti. Kalau kita tak kalah dengan Jordan kemarin, kita buat sambil lewa sajalah. Itu menunjukkan kita pemain yang tidak ada peduli dengan pasukan Malaysia. Pemain Malaysia lah maksud saya. So saya harap nanti lawan dengan Korea nanti kita take games yang sama penting lawan dengan Jordan, sama penting lawan dengan Bahrain. So lawan Korea pun kita buat perkara yang sama. Kalau boleh kita main seperti lawan Bahrain tu lah. Jangan tewas terlalu besar, tewas tipis. Bagi saya lawan Bahrain tu is a very good result lah bagi saya. Sebab apa? Sebab kita dah memberi saingan yang cukup. Ini nama Piala Asia, semua orang nak champion. So kalah tipis tu perkara biasa, jangan tewas besar saja. So lawan Korea kalau boleh skor 1 gol lah. Saya tak expect point, tapi kalau boleh skor 1 gol dan jangan dan memberi saingan. Tu saja saya minta. So penyokong Malaysia be realistic, terus menyokong pasukan Harimau Malaya. Okay, menarik. Engkau pula lah, Steven. So Azim shared your sentiment lah, Steven. At least score 1 gol kan, Steven. So kau ada apa-apa pesan, Steven, untuk para pendengar kita, para peminat Malaysia yang kau tinggalkan di sini sementara kau ke Doha, Qatar? Okay, I mean, continue to enjoy the Asian Cup. I mean, even though Malaysia may not take part in the next round, tetapi terus bagi sokong lah untuk pasukan Malaysia, untuk bola sepak Asia, enjoy the tournament. Sebab I rasa this is going to be the best ever AFC Asian Cup edition. So, I rasa still banyak lagi plot twist yang belum selesai dalam this competition. I think we are going to see quite an interesting outcome over the next few days.
And of course, continue to support and stay safe, everybody. Okay, cool. Best of luck to everyone. Talking about plot twist, the last round of game untuk Group A has started rupanya. So semua game masih 0-0 lagi. China, Qatar 0-0, Tajikistan, Lebanon 0-0. So menarik lah, plot twist betul. Betul yang apa sih? Qatar dia buat 9 pertukaran. So it's completely a reserve team. Aduh, okay lah. So Tajikistan yang first time masuk Piala Asia ni pun ada peluang lagi punya nak masuk second round. Menarik. Okay, Apan, kau pula Apan ada apa-apa pesan Apan? Kita nikmatilah Piala Asia ni sehingga ke akhirnya. Tak kisahlah kalau kita nak tengok sampai perlawanan akhir sekalipun, sebab ataupun kita nak stop sampai grouping ni kan, sebab kita dah tak layak dari second round, but whatever pilihan kita tu, kita nikmatilah, sebab this is the only time selepas sekian lama kita tak masuk Piala Asia. We should really enjoy it. Kepada penyokong-penyokong yang akan ke Qatar, stay safe, berhati-hati, jaga adab. Aku rasa itu satu perkara yang penting. Walaupun aku pun kena dipesan oleh rakan-rakan juga, ataupun aku kena berpesan kepada diri sendiri untuk menjaga adab. Tapi aku rasa kita bukan sekadar pergi sana untuk menyokong pasukan kita juga membawa nama negara kita. So kita kena hormat, bila hormat berada di tempat orang, so kita kena hormat that persekitaran. Kepada yang di Malaysia, so teruskan sokongan anda kepada pasukan kebangsaan. InsyaAllah. Sebenarnya harapan aku tinggilah, aku kalau boleh nak seri. Sebab daripada episod pertama, daripada episod pertama kita macam kalah, menang, seri kan. So aku nak tengok yang last ni kena tak kena kita punya prediction tu. Itu je. Last but not least lah, Phil, partner Apan ke Qatar nanti. Ini pesanan kepada para pendengar. Okay, so after 2 game and melihat kekecewaan, rasanya kita fans kena step back and kita tengok perspektif lagi besar lah. Sebenarnya ini just permulaan perjalanan untuk insyaAllah ke arah yang lebih yang lebih maju ke hadapan lah. So jangan putus harapan, and saya yakin kebanyakan fans ialah marah, kecewa, biasalah, tapi rasanya ramai tak putus harapan lagi lah, because kan kata echo hal memulai kan. So rasanya sebenarnya kita lepas habis tournament ni, kita akan looking forward untuk bulan 3 punya match against Oman lah. That's where the battle resume kan. So okay, tak apa, lupakan kecewaan 2 game. So kita just enjoy the final game lawan Korea. Like what Steven said, bila lagi nak tengok those Son Heung-min, Lee Kang-in in flash kan, for those yang pergi ke Doha lah. And yeah, just enjoy the game lah. So yeah, itu je. Okay, menarik. Itulah daripada kami, we are done today untuk membincangkan apa yang jadi Sabtu hari tu dan apa yang kita harap akan jadi pada hari Khamis nantilah melawan Korea. So basically apa yang aku nak pesan kepada semua orang lah ialah, sebab the reason kita buat ni, the reason kita sokong ni adalah kita sayang kan. Macam mana pun keadaan dia, macam mana pun kalah 10-0 ke kan, macam mana pun yang menolak jemputan ke AFF ke kan, end of the day this is the only team yang we can call ours kan. So memang sayang. So it's only logical lah, bila kalah tu memang frust lah kan. So apa yang aku nak pesan kat orang kat luar sana lah, termasuk aku sendirilah, kalau dah frust sangat tu jangan over lah. Jangan over nak maki ke, jangan over nak sampai gaduh-gaduh kan dekat social media. Doesn't make sense lah kan, macam budak-budak sangat lah kan. So do what we did lah, what kami orang-orang tua ni buat, and bila dah kalah tu we stay away lah daripada social media. Baca mungkin tapi komen tak lah kan. And then we spend time with our family. Apa yang kami buat hari Ahad itu kan, we do our chores and cuci baju ke whatever. You do that lah, you do what you need to do untuk redakan kemarahan tu lah, because benda-benda yang kau buat masa kau tengah marah-marah ni never turn out good lah. So teruskanlah menyokong,
dia banyak perspektif nak tengok pasukan Malaysia ni sebenarnya. One perspektif, kalau kau nak tengok semata-mata kejohanan Piala Asia ni, it will end tomorrow lah, whatever happen. Tapi kalau kau macam apa Phil cakap tadi, kau tengok this from a bigger perspective, this is still a journey. Dia ada lagi the bigger prize sebenarnya, kelayakan ke final round untuk World Cup, which is a bigger prize lah, dan memastikan kelayakan secara automatik ke 2027. So we have another battle to face. Tak habis lagi kita punya perjalanan ni. So that's one way of looking at it lah. So teruskanlah menyokong, teruskanlah memeriahkan social media, memeriahkan kawasan-kawasan persekitaran dengan kawan-kawan semua. Teruskanlah menyokong pasukan Malaysia, pasukan Harimau Melaya. So aku akhiri episod pada kali ini dengan kata-kata selamanya Harimau Melaya. Terima kasih. Kalau engkau jatuh, jangan engkau lemah kerana hidup mengajar kita, jangan cepat mengalah. Bila yakin diri, mampu kita lakukan, tiada yang mustahil, segalanya boleh. Kita bergandingan melahirkan Malaysia.